محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمام ہی کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب اس زمانہ کے آخر میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نوجوان ہوں گے، ہلکی عقل والے ہوں گے، لوگوں کی اچھی باتیں بیان کریں گے، لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا. ایمان سے مراد نماز ہے، یعنی ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اور وہ لوگ دین یعنی امام وقت اور علماء حق کی اطاعت سے اس طرح نکل بھاگیں جس طرح تیر شکار کے درمیان سے نکل جاتا ہے. لہٰذا تم میں سے جس شخص کی ایسے لوگوں سے مٹ بھیر ہو وہ انہیں قتل کر دے، کیونکہ ان کے قتل کرنے کا اس شخص کو قیامت کے دن انعام ملے گا. آغاز سے قبل ایک نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر. آئی ٹی ہب میں قائم ہونے والی تمام کمپنیوں کو حکومت سہولتیں فراہم کرنے تیار. گلوبل لاجک کمپنی کے نمائندوں کا آئی ٹی ہب میں قیام کا مثبت جواب پر مسرت MLC کے کویتا. ووٹ ہمارا جمہوری بنیادی حق. ووٹ کے استعمال سے ہی فرقہ پرستوں کو روکا اور سیکولر جماعتوں کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے. ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج و پولنگ فیصد میں اضافے کے لیے اہم اجلاس. اکابرین کے خطابات. گزشتہ 12 سالوں سے دونوں عیدگاہوں و قبرستانوں کے لیے خدمات انجام دینے والی کمیٹی نے ریاستی وقف بورڈ کو سونپا استعفیٰ. تعاون اور ساتھ دینے والوں سے اظہار تشکر. محمد افضل الدین. عوام کے بعد اب بی جے پی قائدین و کارکنان کا ضلع MP ڈی اروند کے خلاف احتجاج. MP اروند پر چاپلوسوں کو مواقع و عہدے دینے کا الزام. ضلع MP کے اچھے دن. اب خبریں تفصیل سے. آئی ٹی ہب میں قائم کی جانے والی کمپنیوں کو تمام سہولتوں کو فراہم کرنے حکومت تیار. MLC کے کویتا کا بیان. گلوبل لاجک کمپنی کے نمائندوں کا آئی ٹی ہب میں کمپنی قائم کرنے کے مثبت جواب پر MLC کے کویتا کا اظہار مسرت. BRS رکن تلنگانہ قانون ساز کونسل کلوا کنٹلا کویتا نے مشہور بین الاقوامی کمپنی ہٹاچی گروپ کی ذیلی کمپنی گلوبل لاجک سے اپیل کی کہ وہ نظام آباد میں جلد آغاز ہونے والے آئی ٹی ہب میں ایک کمپنی کا قیام عمل میں لائے. BRS قائد و رکن کونسل کلوا کنٹلا کویتا سے آج حیدرآباد میں واقع ان کے مکان پر مذکورہ کمپنی کے نائب صدر برو کماکو لانو، کنٹینٹ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے نائب صدر کرشنا موہن ویراولی نے ملاقات کی اور نظام آباد آئی ٹی ہب پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر اراکین اسمبلی باجیریڈی گووردھن اور شکیل عامر بھی موجود تھے. کویتا نے کمپنی کے نمائندوں کو ٹرانسپورٹ، پانی اور بجلی جیسی سہولیات کے ساتھ ساتھ امن و امان سے متعلق واقف کروایا. باجیریڈی گووردھن نے واضح کیا کہ وہ ٹرانسپورٹ کی بہتر سہولت کے لیے RTC بسوں کو آئی ٹی ہب تک پہنچانے کے لیے سخت محنت کریں گے. کمپنی کے نمائندوں نے کہا کہ نظام آباد میں فراہم کی جانے والی ملازمتوں میں خواتین کو ترجیح دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کمپنی تلنگانہ کے دیگر علاقوں تک پھیلے گی. کمپنی کے نمائندے کل منگل نظام آباد آئی ٹی ہب کا دورہ کریں گے. انہوں نے بتایا کہ شہر حیدرآباد کے 2 علاقوں گچی باؤلی اور جوبلی ہلز میں گلوبل لاجک کے 2 کیمپس ہیں اور اس وقت تقریباً 3000 افراد اس میں خدمات انجام دے رہے ہیں. گلوبل لاجک کمپنی کے نمائندوں کا آئی ٹی ہب میں کمپنی قائم کرنے کے مثبت جواب دینے پر رکن کونسل کویتا نے مسرت کا اظہار کیا. BRS قائد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR اور وزیر IT KTR نوجوانوں کو مقامی طور پر روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے وہ ریاست کے تمام اضلاع میں آئی ٹی ہبس کی تعمیر کی منصوبہ بندی اور عملہ آوری کر رہے ہیں. MLC کے کویتا نے واضح کیا کہ یہ KCR کے وژن کا ثبوت ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت آئی ٹی ہب میں قائم کی جانے والی کمپنیوں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ مستقبل میں نظام آباد میں مزید کمپنیاں قائم کی جائیں گی. کویتا نے مقامی نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ان مواقع سے استفادہ کریں. ووٹ ہمارا جمہوری بنیادی حق ہے.
اور ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہی ہم ملک اور قوم کے حق میں بہتر امیدوار کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ لاشعوری اور ووٹ نہ ڈالنے کی روش فرقہ پرست امیدوار کامیاب اور موضوع امیدواروں کو ناکامی کا سامنا ہے، جس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں۔ کس طرح پولنگ تناسب میں اضافہ اور ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج کروائے، اس ضمن میں علماء اکرام، ائمہ الصلاح، مساجد کمیٹی ذمہ داران اور دانشوران قوم کا اہم اجلاس منعقد، اکابرین کے خطابات، پروجیکٹر کے ذریعے تفصیلی معلومات، شعور، فائدہ و نقصانات پر خصوصی لیکچر۔ ووٹ ایک ہتھیار اور ووٹ کے ذریعے ہی فرقہ پرستوں کو روکا اور سیکولر جماعتوں کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ 100% یا 80 یا 90% تک پولنگ ہے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اقلیتی علاقوں میں 40 تا 50% پولنگ ہی ریکارڈ ہوتی ہے۔ ہماری غفلت، لاپرواہی، لاشعوری یا پھر ووٹ نہ ڈالنے کی روش سے ملک کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ 100% ووٹر لسٹ اور پولنگ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اس عنوان پر صدر جمعیت العلماء نظام آباد حافظ لائق خان کی نگرانی میں موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان پر اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مولانا عبدالقوی دامت برکاتہم کے علاوہ مفتی سعید اکبر صاحب، مولانا خضر صاحب اور حافظ انجینئر عرفان صاحب و دیگر دانشوران و ذمہ داران نے شرکت کی۔ ملک کے موجودہ حالات اور ریاست تلنگانہ میں اسمبلی و پارلیمانی انتخابات و دیگر کو حساس عنوان پر تبادلہ خیال کیا اور زور دیا کہ ہر شخص ذمہ داری فرض سمجھ کر ووٹ کا استعمال کرے، اور اس کے لیے ووٹر لسٹ کی درستگی و ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج اور پولنگ والے روز ووٹ ڈلوانے کی ذمہ داران پر لائحہ عمل تیار کیا گیا، جس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی اور قابل نوجوانوں کی خدمات حاصل کرنے پر متفقہ فیصلہ لیا گیا۔ اس موقع پر انجینئر حافظ عرفان نے پروجیکٹر کے ذریعے ملک بھر میں مسلمانوں کے ووٹوں کی تعداد اور پولنگ تناسب اور نظام آباد ضلع و اربن میں مسلم ووٹرز کی تعداد اور گزشتہ انتخابات میں مسلم پولنگ تناسب کو سامنے رکھا، جو حیرت و شرمندگی کا مقام ہے۔ کافی کم تعداد میں مسلمانوں نے اپنے حق ووٹ کا استعمال کیا۔ اکابرین و ذمہ داران نے اپیل کی کہ تمام ذمہ داری کے ساتھ ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج کرائے اور ذمہ داری اور فرض سمجھ کر ووٹ کا استعمال کریں، تاکہ خوشحال فضا بن سکے۔ 2011 سے 2022 یعنی 12 سال شہر کی دونوں عیدگاہوں، عیدگاہ قدیم و عیدگاہ جدید وہ قبرستان کے لیے خدمات انجام دینے والی کمیٹی، جو صدر محمد افضل الدین کی صدارت میں خدمات انجام دیتی آ رہی تھی، نے ریاستی وقف بورڈ کو اپنا استعفیٰ سونپ دیا۔ ان 12 سالوں میں عیدگاہوں اور قبرستانوں میں بے شمار ترقیاتی کام انجام دیے گئے اور گزشتہ 12 سالوں کا مکمل حساب ریکارڈوں میں موجود ہے۔ اس دوران جن جن حضرات نے بھی کمیٹی کا تعاون کیا، ساتھ دیا، ہم سب کے مشکور و ممنون ہیں۔ علماء و سیاسی قائدین جلد جدید کمیٹی کی تشکیل دی۔ عیدگاہ کمیٹی صدر کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد محمد افضل الدین کی کمیٹی ذمہ داران کے ساتھ پریس کانفرنس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج عیدگاہ کمیٹی جدید و قدیم و قبرستان نظام آباد کی جو یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ پچھلی 18 جولائی کو ہم نے وقف بورڈ ڈپارٹمنٹ میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے، تو یہ عیدگاہ کمیٹی 18 جولائی سے اپنا استعفیٰ دے چکی ہے۔ 18 جولائی کو عوام سے درخواست ہے اور سیاسی قائدین سے درخواست ہے کہ جلد سے جلد کوئی نئی کمیٹی بنا لی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جیسا کہ نظام آباد کے شہریان جانتے ہیں کہ شہر نظام آباد کی جدید و قدیم عیدگاہ و قبرستان کی کمیٹی 2011 سے الحمدللہ 2023 تک یعنی پچھلے 12 سال سے عوام کی خاص طور سے مصلیان اکرام کی خدمت کرتے آ رہی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کمیٹی کو اس خدمات کے لیے چنا تھا۔ 2011 کی آندھرا پردیش کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے دونوں عیدین اور دونوں قبرستانوں کے لیے مینیجنگ کمیٹی کو اپوائنٹ کیا تھا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم نے پوری کوشش کی ہے الحمدللہ اپنی ذمہ داری پوری دلچسپی سے اور انتھک محنتوں سے ادا کرنے کی۔
اور اخلاص سے ادا کرنے کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ احباب کو جو عیدین کے لیے مصلیان اکرام آتے ہیں انہیں، اور جو زیارت کے لیے اور تدفین کے لیے قبرستان آتے ہیں ان لاحقین کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کوئی اس عمل کے اندر، اس کام کے اندر کوئی کمی ہوئی ہے تو ہم اس سے عیدگاہ کمیٹی آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ 2011 میں ہمارے دونوں قبرستان اور دونوں عیدگاہوں کی کیا حالت تھی، آپ تمام جانتے ہیں، اور آج 2023 میں جبکہ اس کمیٹی نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کیا حالت میں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ 12 سال کی خدمات میں جو سب سے بڑا ہمیں سپورٹ تھا، اللہ کے فضل و کرم سے تمام مفتیان اکرام، علماء اکرام، ائمہ مساجدین اور مذہبی شخصیتوں کی طرف سے ہمیں ہمارا جو مورل سپورٹ کیا انہوں نے، اور ہمارے حق میں جو دعائیں کی انہوں نے، ہم عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت میں علماء اکرام میں ان دو احباب کا ذکر کرنا ضروری محسوس کرتا ہوں، جس میں مولانا ولی اللہ صاحب قاسمی دامت برکات بطور خاص شفیق ملت حضرت مولانا سید ولی اللہ قاسمی علیہ رحمہ، حضرت محمد عرفان احمد صاحب، حافظ عرفان احمد صاحب علیہ رحمہ، جنہوں نے اپنے حیات میں ہمیں اچھے مشوروں سے نوازا اور جو ترقیات کام ہوئے ہیں ان کو سراہا۔ اللہ پاک ان بزرگان دین کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس موقع پر بطور خاص اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عیدگاہ جدید کی سروے کے موقع پر 2 ایکڑ 11 گنٹے زمین کم نکلی تھی۔ ہمیں شبہ تھا کہ قبلے سے متصلہ جو جگہ فروخت کی جا رہی ہے شاید ہماری زمین اس علاقے میں ہوگی۔ عیدگاہ کمیٹی کی درخواست پر امت مسلمہ سے درخواست کی گئی تھی کہ عیدگاہ کے قبلہ رخ جو پلاٹنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی بھی پلاٹ نہ خریدے۔ عیدگاہ کمیٹی ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس وقت جدید عیدگاہ کے قبلہ رخ والی پلاٹوں کے اندر کوئی بھی خریدی نہ کی۔ بالآخر جناب ادریس صاحب جو اس وقت ڈپٹی میئر ہیں، اپنی ذاتی پیسوں سے 2 ایکڑ زمین خرید کے عیدگاہ کو وقف کر دی، جس پر تمام سیاسی سماجی قائدین کے ہمراہ مشاورت کی گئی، اور اس وقت مولانا سید ولی اللہ قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر ملک کے مشہور علماء اور دارالافتاء سے مسئلہ معلوم کر کے وہ زمین ہم لے لیں اور عیدگاہ کو وسیع عریض کر دیا جائے، جس پر ہم دل کی گہرائی سے ادریس بھائی کے ممنون و مشکور ہیں۔ ہمارے 12 سالہ خدمات والے دور میں جن سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین نے ہر سال عیدین کے موقع پر ہمارا ذرہ برابر بھی تعاون کیا، ہم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بطور خاص MP محترمہ کلوا کنٹا کویتا صاحبہ کا، اربن MLA صاحب کا، جنہوں نے ہر سال اپنے 9 سال کے دور میں ہمارے چھوٹی ضرورتوں کو بھی انہوں نے آفیسروں کو آرڈر دے کے پورا کیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ 75 سال میں سب سے زیادہ عیدین کے موقع پر مسلمانوں نے نظام آباد نے ہم پر اعتماد کر کے اتنا فراغ دلانہ تعاون پیش کیا، جس کے ایک روپے کا حساب الحمدللہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جو بھی احباب اس چندے میں اپنا حصہ لیے ہیں ان تمام احباب کو اللہ تعالیٰ کروڑوں گنا بڑھا کے ان کا اجر عطا کرے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدل دنیا اور آخرت دونوں میں فراہم کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ فرٹیلائزر ڈیلرز قانونی دائرے میں رہ کر فرٹیلائزر کیڑا مار دواؤں کی فروخت کریں۔ نقلی بینجوں نقلی فرٹیلائزر فروخت سے کسانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ نامعلوم نقلی بیج کی فروخت پر سختی سے نمٹا جائے گا، زرعی عہدیدار کملا کا بیان۔ کاماریڈی ضلع کے بیرپور منڈل کے تیماپور گاؤں کے لکشمی فرٹیلائزر شاپ میں فاٹیرا کمپنی سے تعلق رکھنے والے نقلی کیڑا مار دواؤں فرٹیلائزر کی فروخت کیے جانے پر مقامی کسانوں نے زرعی عہدیداروں کو شکایت کی، جس پر زرعی عہدیداروں نے پیر کے دن لکشمی فرٹیلائزر شاپ کی تنقید کرتے ہوئے فرٹیلائزر شاپ کے ریکارڈوں کی
जांच करते हुए पाटेरा कंपनी के 26 पैकेटों को हासिल कर लिया। इसके मुताबिक आला ओहदेदारों के इल्म में रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाती है। डीलर्स नकली कीड़ा मार दवाएं फर्टिलाइजर फरोख्त न करने के लिए पहले ही आगाही लाई गई थी। नकली दवाओं फर्टिलाइजर फरोख्त करने वालों पर सख्ती से निपटा जाएगा। जराई ओहदेदार कमला ने ये बात बताई। గ్రైండర్స్ 26 ప్యాకెట్లు రైతుల కాంప్లెక్స్ ప్రకారము నేను ఇక్కడ వచ్చి 26 ప్యాకెట్లను స్టాఫ్ సెల్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇదే నివేదిక నేను గౌరవ ఏడీ గారికి, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి గారికి ఈ నివేదికను నేను ఈరోజు పంపడం జరుగుతుంది. అయితే ఎక్కడైతే డీలర్లు ఇట్లాంటి నకిలీ విత్తనాలు కానీ, నకిలీ ఎరువులు కానీ, నకిలీ పురుగు మందులు కానీ అమ్మితే వారిపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలియజేస్తున్నారు. अवाम के बाद अब खुद बीजेपी कायदीन व वर्कर्स जिला एमपी डी अरविंद से नाराज और जिला एमपी के खिलाफ खुद बीजेपी कायदीन ने किया एहतजाज। चापलूसी करने वालों को ही ओहदा देने का एमपी डी अरविंद पर इन्हीं के पार्टी कायदीन का इल्जाम। निजामाबाद एमपी डी अरविंद की मनमानियों से जिला बीजेपी पार्टी कायदीन और कारकुनान में नाराजगी, जिस पर इनकी अपनी पार्टी ऑफिस की बीजेपी कायदीन ने नाराजगी जाहिर करते हुए एमपी अरविंद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पार्टी ऑफिस का घेराव अमल में लाया, जो जिले में ये इत्तला हॉट टॉपिक बन गई थी। आरमूर, बोधन, बालकुंडा हलकों से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के कई कायदीन ने जिला बीजेपी ऑफिस पहुंचकर धरना एहतजाज अमल में लाया। बताया जा रहा है कि पार्टी में सीनियरिटी की कोई अहमियत नहीं है, सीनियरों की कोई कदर नहीं है। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने जिला बीजेपी सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया एमपी अरविंद के खिलाफ नारेबाजी की। अरविंद की इस हरकत से पार्टी में नाराजगी बढ़ गई। बताया जाता है कि जिले में 13 मंडलों के कायदीन के साथ नाइंसाफी हुई। मंडल कमेटियों को कायम करते हुए सीनियरों के साथ नाइंसाफी की गई, जिस पर कारकुनान कायदीन ने बरहमी जताई। एमपी अरविंद की चापलूसी करने वालों को पार्टी कमेटियों में नामजद किया गया, पार्टी में काम करने वालों को धुतकार किया गया। దాదాపు చాలా మంది కార్యకర్తలు 30-40 సంవత్సరాల నుంచి ఈ పార్టీలో పనిచేస్తూ ఈ జిల్లాలో పార్టీ నిర్మాణం కొరకు అహర్నిశలు కష్టపడి గతంలో అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తోటి, తెలుగుదేశం పార్టీ తోటి, ప్రస్తుతం అధికారం ఉన్న టీఆర్ఎస్ తోటి గ్రామ స్థాయిలో ఉండి కొట్లాడి పార్టీ నిర్మాణం కోసము ఈరోజు చేస్తే వారిని గుర్తించి భారతీయ జనతా పార్టీ మండల శాఖ అధ్యక్షులుగా నియమించడం జరిగింది. వారందరూ కూడా గత 3 సంవత్సరాలుగా పార్టీ కోసం అహర్నిశలు కష్టపడి వారి యొక్క డబ్బులు ఖర్చు చేసి, వారి సమయాన్ని ఖర్చు చేసి, వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాలకు దూరమై పార్టీ పని చేస్తే వాళ్ళందరినీ కూడా నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసేయడం అనేది చాలా సిగ్గుచేటు. ఒకవేళ ఎవరైనా అసమర్థులై ఉంటే కనుక పార్టీకి సమయం ఇయ్యని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని పిలిచి, పార్టీలో ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, మనం ఏ విధంగా అయితే ఎన్నుకోవడానికి కోసం సిస్టమ్ ఫాలో అయినామో ఒక అధ్యక్షుడు పనిచేయకపోతే తీసేయడానికి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం తీయాలా. లేదనుకో కనీసం అతన్ని పిలిచి, చూడండి మీరు సమయం ఇస్తలేరు కాబట్టి మిమ్మల్ని తీసేస్తున్నామని, లేకపోతే మీరు ఏదన్నా అవినీతి చేస్తుంటే అట్లాంటిది కానీ ఏదైనా ఆరోపణలు ఉంటే వారికి చెప్తే అది వేరుంటుండే. నిర్దాక్షిణ్యంగా ఎవరైతే వ్యక్తిగత భజనలకు పాటుపడే వాళ్లకు పదవులు ఇచ్చి వారు సమర్థుడా అసమర్థుడా అని చూస్తలేరు. बांसवाड़ा बस स्टैंड में राम फाउंडेशन की जानिब से माएं बच्चों को दूध पिलाने के लिए अलग रूम की इजाद अमल में लाई गई। इस इजाद पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने राम फाउंडेशन के मेंबरान की सताइश की। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा आरटीसी बस स्टैंड में राम फाउंडेशन की क़यादत में बच्चों को दूध पिलाने के लिए बेबी फीडिंग रूम को अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों बेबी फीडिंग रूम का इफ्तिताह अमल में लाया गया। माएँ अपने बच्चों को खुलेआम दूध पिलाए जाने की तकलीफ को समझते हुए राम फाउंडेशन की जानिब से बेबी फीडिंग रूम का आगाज अमल में लाया गया है, ताकि माएँ बिला झिझक अपने बच्चों को दूध पिलाने में कोई कराहियत महसूस न कर सके। इस मौके पर स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि रियासत भर में बेबी फीडिंग रूम बनाया जाना शायद पहली बार होगा, जो बहुत अच्छी सोच के जरिए राम फाउंडेशन वालों ने बच्चे और माओं के लिए एक अलग रूम बनाते हुए खवातीन को सहूलत बख्शी, जो काबिले सताइश है।
వేచి చూస్తుంటారు. ఆ సమయంలో తమ ఒడిలో ఉన్నటువంటి బిడ్డకు ఆకలైతే పాలు ఇవ్వాలంటే కొద్దిగా రహస్య ప్రదేశం కావాలి. బహిరంగంగా తల్లి తన బిడ్డకు పాలు ఇవ్వడం కొంచెం కష్టమైంది. అటువంటి బాధ నుంచి విముక్తి చేయడానికి బాన్స్వాడ బస్ స్టాండ్ లో రామ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నాగరాజు గారు వారి యొక్క సన్నిహితులు, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు కలిపి బాన్స్వాడ బస్ స్టాండ్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఒక రూమ్ కట్టించారు. ఆ రూమ్ లో 4 వైపులా గోడలు పెట్టించి వుడెన్ ఫ్లోర్స్ పెట్టించి లోపల కుర్చీలేసి సదుపాయం కలిగించారు. ఏ బిడ్డకైతే ఆకలి అవుతుందో, తల్లిపాలు ఇవ్వాలో ఆ రహస్యంగా వెళ్లి ప్రత్యేకంగా ఆ రూమ్ లో కూర్చుండి తమ బిడ్డల్ని ఆకలి తీర్చవచ్చు. ఈ పని చిన్నదైనా मुसलसल बारिश से माजूरीन अपाहिजों के घर मुनहदी, हुकूमत अपाहिजों को फौरी घरों की तामीर करे। अपाहिज हुकूक जदोजहद कमेटी कौमी सदर सुजाता सूर्यवंशम का मुतालिबा। शहर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने माजूर अपाहिजों के हुकूक जदोजहद कमेटी कौमी सदर सुजाता सूर्यवंशम की क़यादत में मसाइल की यकसुई के लिए धरना मुनाकिद किया गया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि जिला निजामाबाद और अतराफ मंडलों में रहने वाले अपाहिजों के मुसलसल बारिश की वजह से घर मुनहदिम हो चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुनहदिम घरों की जगह ही हुकूमत नए घर तामीर करे। अपाहिजों के घरों की तामीर के लिए हुकूमत सबसे पहले 3 लाख रुपए की माली ताउन का पहले इजरा करे। जो बेघर अपाहिजों को डबल बेडरूम घरों की तामीर करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। मरकजी रियासती हुकूमतें खवातीन पर इस्मत रेजी, जुल्म, ज्यादतियों के खिलाफ खुसूसी कानून बनाए। महिला रिजर्वेशन बिल के जरिए अपाहिज खवातीन के लिए रिजर्वेशन में खुसूसी कोटा अलर्ट करे। 2016 कानून के तहत खुसूसी कमीशन का क़याम अमल में लाने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। इस धरने में माजूरों अपाहिजों की कसीर तादाद मौजूद थी। జిల్లాలో ఉన్న అధ్యక్షులకి, మహిళా అధ్యక్షురాళ్ళకి ప్రతి జిల్లాల నుంచి 500 మందిని ఖమ్మంకి కదిలించుకొని రావాలి. ఖమ్మం కదిలించాలి. తరలించి 5000 మంది 2 రాష్ట్రాలు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 రాష్ట్రాల నుంచి ఖమ్మంకి చేరుకొని మహిళా సదస్సుని, జాతీయ మహిళా సదస్సుని విజయవంతం చేయాలి. ఎందుకు అంటే మహిళలపై అత్యాచారాలు జరిగినా ఎవరు పట్టించుకునే నాయకుడు లేడు. ఎవరైనా వికలాంగులపై దాడి జరిగినా ఏ నాయకుడు కూడా ఊసెత్తి మాట్లాడని పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి గ్రామ పంచాయతీ నుంచి మొదలుకుంటే చట్టసభ దాకా మాకు రిజర్వేషన్ కావాలి. ఆ రిజర్వేషన్ వచ్చిన దాకా కూడా మేము పోరాటం చేస్తాము. ఎందుకంటే హక్కులు, ఆత్మగౌరవం, రాజ్యాధికారంలో భాగస్వామ్యం. హక్కులు సంపాదించుకున్నాం, ఆత్మగౌరవం సంపాదించుకున్నాం, రాజ్యాధికారము ఇంకా మాకు భాగస్వామ్యం కాలేదు. కాబట్టి ఈ రోజు దాకా డబల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తానని చెప్పి కేసీఆర్ గారు ఈ రోజు దాకా వికలాంగులకు ఎక్కడైనా డబల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చిన దాఖితాలు కనిపిస్తున్నాయా? ఆ వికలాంగులకి డబల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వాలి. మొన్నటికి మొన్న తుఫాన్ వచ్చి వికలాంగుల ఇండ్లు కూలిపోయాయి. వాళ్ళకి 5 లక్షల రూపాయలు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు రోడ్డు మీద బతుకులైపోయినాయి. ఏమన్నంటే స్కూళ్ళల్లో పడుకోమంటారు. ఎన్ని రోజులు పడుకుంటారు? ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों की 29वें रोज की हड़ताल पर खामोश तमाशा। अगर हुकूमत की यूं ही खामोशी पर प्रगति भवन का घेराव बड़े पैमाने पर अमल में लाया जाएगा। हुकूमत को सफाई मजदूरों का इंतबाह। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों की रियाली हड़ताल 29वें रोज में दाखिल। कम से कम तनख्वाहों को देते हुए उन्हें परमानेंट किए जाने की मांग को लेकर सफाई मजदूर गैर मुय्यना हड़ताल जारी रखे हुए हैं। 29वें दिन हड़ताल के जारी रहने पर हुकूमत की खामोशी पर प्रोग्राम पंचायत सफाई मजदूरों ने शहर के तिजारती इलाकों में भीख मांगते हुए अनोखा एहतजाज किया। इस मौके पर इस एहतजाज को जिला CITU ने भी हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर यूनियन के जिला कायद खलील ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत की नाअहली से
सफाई मजदूरों की जिंदगियां अधूरी हो चुकी है। कम तनख्वाहों से मजदूर अपने खानदान की सही पालन पोषण करने से कासिर है। हर कदम पर तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम केसीआर अपने दिए गए वादों को अदम तकमील से मजदूरों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सफाई मजदूरों की सही उजरत देते हुए हुकूमत उनको परमानेंट करे और उनके लिए ESI और PF अमल करते हुए मजदूरों को दिए हुए वादों को पूरा करे। సుమారు ఒక నెల రోజులు అవుతుంది, కానీ కేసీఆర్ గారు మాత్రం ఇప్పటి వరకు గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్ల సమస్యలు తీర్చడం లేదు. మేము అయ్యా కేసీఆర్ గారు, మేము అడుగుతుంది గొంతెమ్మ కోరికలు కాదు, మీ ఫామ్ హౌజులు కాదు, మీ మంత్రి పదవులు కాదు. మేము అడుగుతుంది కనీస వేతనాలు, అది కూడా మీ నోటితో చెప్పిన హామీలే అమలు చేయమని కేసీఆర్ గారిని అడుగుతున్నాం తప్ప అంతకన్నా మించింది ఏం అడగదచ్చినాం. ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలి. హామీలు ముఖ్యమైన పేద గొంతెమ్మ కోరికల హామీలు కూడా లేవు. కనీసం ఒక కుటుంబం బతకాలంటే 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి, ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ కల్పించాలి, హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వాలి, వీళ్ళు మేము గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్లుగా గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలి. అయ్యా ఇప్పటికైనా మీరు చెప్పిన హామీలు వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్తున్నాం. जराइम की रोकथाम के लिए घर घर पहुंचकर कार्टन सर्च प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मुश्तबा मशकूक अशखास नजर आने पर पुलिस डिपार्टमेंट को फौरी मुतल्ला कर धोखेबाजों से होशियार रहे। बांसवाड़ा DSP जगन्नाथ रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिला SP श्रीनिवास रेड्डी के हुक्म के मुताबिक बांसवाड़ा बीड़ी वर्कर्स कॉलोनी में DSP जगन्नाथ रेड्डी की क़यादत में पुलिस की जानिब से कार्टन सर्च का इनेकाद अमल में आया। पुलिस अमला घर घर पहुंचकर छानबीन की गई, जिसमें गाड़ियों के मुकम्मल कागजात न होने पर 30 गाड़ियों को तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इस मौके पर DSP ने बात करते हुए बताया कि मुकम्मल कागजात न होने पर कोई भी गाड़ी की खरीदो फरोख्त न करे और कॉलोनी वाले CC कैमरों को नष्ट करवा दे। पैसों के लालच में आकर साइबर क्राइम सारिफों के बातों में न आए और अपने पैसों को बर्बाद न होने दे। ऑनलाइन लिंकों की गलत झूठी बातों में कतई न फंसे। झूठी बातों के जरिए ज्यादा रकम देने की झूठी आस बताने वालों से फोन पर कतई बात न करे और नामालूम अफराद को अपने घर किराए पर न दे। आधार दीगर शनाख्ती कार्डों को लेकर घरों को किराए पर दे। इस प्रोग्राम में उनके हमरा CIs, SIs, ASIs పోలీస్ అమలా మौजूद था। గారి ఆదేశాల ప్రకారం ఇది ప్రతి నెల కూడా కొన్ని సెలెక్టెడ్ చేసినటువంటి గ్రామాల్లో కానీ బస్తీల్లో కానీ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చే వాళ్ళు దాదాపు ఒక 5% కూడా ఉండరు. మనకు ఇక్కడ ఈ కాలనీ ఉందంటే ఇందులో ఒక 5% వాళ్ళు కూడా పోలీస్ స్టేషన్ దాకా రారు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఇక్కడనే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ మీ చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి నేరాలు ఎట్లా జరుగుతున్నాయి, ఏం జరుగుతున్నాయి, మీరు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఇవన్నిటిని కూడా చెప్పడానికి, ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేయడానికి ప్రతి నెల ఈ కార్యక్రమాలను స్థానిక పోలీసులు మేమైనా అందరం డివిజన్లో ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం. ఇది మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు మేమంతా కూడా పోలీసు వాళ్ళమి ఇప్పుడంతా CC కెమెరాలతోని సెల్ ఫోన్లతోని డిటెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఏ నేరమైనా, మీ ఇంట్లో నేరమైనా, లేకపోతే ఒక అన్నోన్ వెహికల్ ఏదైనా హిట్ చేసి అంటే డాష్ చేసి వెళ్ళిపోయినటువంటి వెహికల్ను పట్టుకోవాలన్నా, ఇంకే రకమైన నేరాన్నైనా దాదాపుగా CC కెమెరాలు లేదా మీ జేబులో ఉన్న సెల్ ఫోన్ల ద్వారానే చేయడం జరుగుతుంది. టెక్నాలజీ ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది. సో అందుకు అనుగుణంగా మీరు కూడా కొద్దిగా మారాలి. ఏంటంటే CC కెమెరాలు ఆల్రెడీ చెప్పాడు కాబట్టి దీనికి తగ్గట్లే మీరు కూడా ఇప్పుడు తాళాలు వేసి ఎటేటో పోతుంటారు 2 రోజులు. विनायक नगर के वैष्णवी रेसिडेंसी के इलाके में अवाम के मसाइल को मेयर डी नीतू किरण ने तनकीद करते हुए मालूमात हासिल की। शहर के विनायक नगर इलाके के वैष्णवी रेसिडेंसी के पास अवाम को होने वाले मसाइल तकालीफ को लेकर मेयर डी नीतू किरण ने जायजा लिया। इस इलाके के पीने के पानी ड्रेनेज के मुताबिक उन्होंने तनकीद की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि सड़कों की तामीर प्रपोजल तैयार करने, अंडरग्राउंड ड्रेनेज के जरिए साफ रखने, कनेक्शन देने और फौरी प्रपोजल तैयार करने का हुक्म दिया। अवाम को रातों में तकालीफ न होने के लिए स्ट्रीट लाइट्स को फौरी तनसीब करने की बात बताई। मिशन भगीरथा पानी की टांकियों के जरिए वैष्णवी रेसिडेंसी को पीने के पानी के कनेक्शन दिए जाने के लिए ओहदेदारों को हुक्म दिया। इस प्रोग्राम में वैष्णवी रेसिडेंसी कमेटी सदर कृष्णा राव, सुरेश, माविन, राम मोहन राव दीगर मौजूद थे।
इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आईटी हब में कायम होने वाली तमाम कंपनियों को हुकूमत सहूलतें फराहम करने तैयार। ग्लोबल लॉजिक कंपनी के नुमाइंदों का आईटी हब में कयाम का मुस्बित जवाब पर मसरत एमएलसी के कविता। वोट हमारा जमहूरी बुनियादिया, वोट के इस्तेमाल से ही फिरका परस्तों को रोका और सेकुलर जमातों को परवान चढ़ाया जा सकता है। वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज व पोलिंग फीसद में इजाफे के लिए अहम इजलास, अकाबिर के खिताबात। गुज़िश्ता 12 सालों से दोनों ईदगाहों व कब्रिस्तानों के लिए खिदमत अंजाम देने वाली कमेटी ने रियासती वक्फ बोर्ड को सौंपा इस्तीफा। ताउन और साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर, मोहम्मद अफजलुद्दीन। अवाम के बाद अब बीजेपी कायदीन व कारकुनान का जिला एमपी डी अरविंद के खिलाफ एहतजाज। एमपी अरविंद पर चापलूसों को मौके व ओहदे देने का इल्जाम। जिला एमपी के अच्छे दिन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।